আমাদের যে ছাগলি গিলা হেরাতে কে লাগলে ছাগলি হেরালে মুরগি হেরালে কে লাগছে ফুটুল ঘরে যাতে নাকি কে জান कहां जाते ছাগলি গিলা আচ্ছা আমি এখন পুকুর ভাটি में যাবই গো পুকুর ভাটি में যাই করতে পয়সা নাকি মুরগি একটার হতে হলো হয়ে যাতে মুরগি নাকি মাগরে के भाटी में যাবই না তো আমি এখন ঘর যাবই মুরগি একটা ঢাকাল है মুরগিটাকে দেখ के আবই তার পিছে আমি হেরি করবই নে ভাই ওটাই লাগে নাকি ছাগলিটা ওটাই হবো লাগে এটাকে দেখা ছাগলি মানে এখন ক্যামেরা আগে নাকি ছাগলিটা तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ তাকু সামনে দিয়ে এখন মরণ সে রাখবে বলে কই কই সে রাখতে হো তো ছিকি দিকে আমাকে সারাপ দেবে সানসে হো তুই এক তো সারাপ দেবে মই যাত হম সানসে দিয়ে দেবে হো আর তো যাবো চল দেখে কে যাবো তুই বলবে কে দিলি कहां के दिले कितना दूर के रहे कितना में देले छागली दे ने बावन छागली जगह चिन्हती रको लागत है हैं आओ मगर रकम लागत है फला घर के छागली तो बहुत हेराते हमदेर हुआ करे रको लागत है मुर्गी हेराले छागली हेराले इटाई लागे रको लागत है की तोके चुलाई खाए के दे रखे नी की छागली देखे ये कितना में देले क्या बोतल खाले हो 100 टका में इतना बड़ा छागली ये तबे हंदरो ना लगे तबे न नहीं भाई ना लगे हंदर नहीं लगे ना तो हंदर कहां गेले चो हानियो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया